कोठु आछंदी मु जगन सुधनर एकग्र ना कोन नायव्रत स्वाई का संगे आछंदी भाई संगे कोन प्रोजेक्ट अछि प्रोजेक्ट अच्छी ग्रीन टेक्नोलॉजी ए ग्रीन टेक्नोलॉजी रो ग्रीन एनर्जी फॉर एनर्जी कंजर्वेशन किए कहले तुमको आज प्रोजेक्ट अछि बोली प्रोजेक्ट तैयारी करिया पई किए कहले स्कूल रे सेम हेडमास्टर सर कहले आज्ञा निज खर्च रे आछंदी आज्ञा हमर प्रोजेक्ट किछ नै सर ना कोन को प्रथम आनंद प्रोजेक्ट ना होची बेनिफिट ऑफ महावीर हाई स्कूल बरमुंडे अच्छा के नै के आछंदी हम गाइड टीचर मैम अछंती तो प्रोजेक्ट कोन बेनिफिट ऑफ वाटर फाउंटेन इन आवर डेली लाइफ कोन पई आवश्यक है ये हमें जो हमरो उद्यान होबा घर को हम जो जलझर साहाय्य सजै थाओ सेटा हमर विद्युत शक्ति व्यवहार होता है ये जो देखो माने हम केमती विद्युत शक्ति को संरक्षण करि परिबा हमें विद्युत शक्ति को व्यवहार न करी हमें केपरि से सौंदर्यता को वृद्धि करि परिबा हमें को बायुचाप ये व्यवहार करि परिबा खर्च कोन आछियो अदर खर्च केमती हो खर्च हमें हम घर रे थिबा माने व्यवहार जिनस माध्यम हम कर परिबा मा तम ना कोन को स्कूल आछो नियमनी गवर्नमेंट हाई स्कूल ना कोन साई पूजा खुंटिया के नै के आछंदी रो ज्योति मसी मैम कोन प्रोजेक्ट अछि प्रोजेक्ट नाम होची इको फ्रेंडली स्कॉलर हाउस यह होची विद्युत रु केमती आमे होची ए करि परिबा सेति पई सोलार लागिबा पई विद्युत एथरो गाड़ी 100 किलोमीटर चार्ज करले जाई परिबो यह होची विद्युत रे मोटर पानी बगीचारे पानी दे हबो तारा घर गृहित चार्ज लाइट भी जळिबो एहा द्वारा दुआर भी लाइट तो आपन कहया कथा कि सोलार सिस्टम रो एनर्जी को हम यूज कर परिबा निज घर कर परिबा खर्च को टाइप रो आसीओ घर छत ऊपर लगाई आमे विद्युत बजेट कर परिबा हसुचो को कोन आंसर प्रोजेक्ट छिडा कोड आछन डीपीजे गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलश्री के नै के आछन जो हम टीचर अंकिता मैम अच्छा कोन प्रोजेक्ट अछि स्मार्ट सिटी और रिन्यूएबल एनर्जी कोन केमती सिस्टम हो आमर जेहेतु वर्तमान समय विद्युत संकट देखा विद्युत परिमाण दिन दिन कमिबा लगी विद्युत परिमाण दिन दिन कमिबा लगी तेणु आम कोईला कोईला आम नवीकरण अयोग्य संपद कोईलार आम तापजीवी शक्ति उत्पन्न होची यदि कोईला बदल रे आम सोलार सूर्य शक्ति यदि आम सोलार व्यवहार करि परिबा टर्बाइन व्यवहार करिबा माने पवन शक्ति को भूताप शक्ति नाभिक शक्ति आको आम व्यवहार करबा द्वारा आम विद्युत शक्ति उत्पन्न कर परिया जहा फल कि हमर जो कोईलार परिमाण कोईला को नवीकरण अयोग्य संपद कोईलार परिमाण कम कोईला सृष्टि पे हजार हजार वर्ष लागि जाउची जहा फल कोईला को बंचे रखि परिबा जदि आम कार रे माने हम जो पेट्रोल जन जान रे हम जदि पेट्रोल व्यवहार बदल रे सोलार चलेबा माने सोलार चालित जान व्यवहार करबा तबे आम पेट्रोल को संरक्षण रख परिबा पेट्रोल संरक्षण रखि परिबा वायु प्रदूषण कमी परिबा कारण पेट्रोल तो जान तो धुआं बाजे धुआं रे कार्बन डाइऑक्साइड बारची नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारची जहा फल कि विभिन्न रोग देखा जाउची तापरे एसिड रेन होची जो कि मार्बल कैंसर होची ताजमहल अगर व्हाइट कलर थिले बे येलो कलर हे गेले आस्ते आस्ते येलो कलर हे गेलानी ए व्यवहार कर परिबा तबे जो टर्बाइन जो लगे छै टर्बाइन लगे छै टर्बाइन विद्युत शक्ति जो पवन रे एडा घुरी के विद्युत शक्ति उत्पन्न करबा एडा विद्युत शक्ति उत्पन्न करले ए विद्युत शक्ति गोटे बैटरी चार्ज रहबा बैटरी चार्ज रहबा एडा स्ट्रीट लाइट जळिबा और बैटरी डा लगे सुनो काहे कि प्रोजेक्ट एकदम दरकार अछि
ए प्रोजेक्ट कहीं ना शक्ति आम संरक्षण कर एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी शक्ति संरक्षण कहले आम बुझे जनसंख्या वृद्धि होची शक्ति संकट कारण जदि जनसंख्या को आम नियंत्रण करवा आम शक्ति संरक्षण कर जनसंख्या द्रुत गति वृद्धि जनसंख्या बढ़ी चलती जानवाहन संख्या बढ़ी चलती वायु प्रदूषण बढ़ी चलती शक्तिर व्यवहार भी शक्ति अपजय भी चलती शक्तिर व्यवहार बहुल परिमाण होची शक्तिर मूल्य आजिका जुगरे शक्तिर मूल्य के बुझी पारुना शक्ति आम केते आरंभरी पंखार आम शक्ति व्यवहार करचु टीवी देखिबारे हो कि गोटे लाइट जलिबारे हो सबुथ आम शक्ति व्यवहार करचु ए शक्ति व्यवहार आम शक्तिर उत्स आम शक्ति जो पाऊचु तार परिमाण दिन कमिले आम शक्ति संकट देखा तेणु जदि आम नवीकरण अयोग्य बदले नवीकरण योग्य संबल को व्यवहार करवा तेबे आमर आम शक्ति संरक्षण कर वर्तमान सरकार सोलार सिस्टम को प्राधान्य देइछन्ति कोन कहियो सरकार जो पदक्षेप कोन कहियो सरकार के पदक्षेप मुझे सरकार एक बहुत भल पदक्षेप नहीं कारण सूर्य हूँ सकल शक्तिर आधार सूर्य को जब आम देखु सूर्य शक्ति दौरान सूर्य तो सर ना सूर्य गोटे असरती संबल सूर्य सर जब आम देखु सूर्य को किरण पड़ी बेकार अपजय होती आम कहीं से साइंस डेभलपमेंट नक कहीं शक्ति उत्पन्न करें जल जल कहीं आम शक्ति उत्पादन करें पवन पवन तो आम सबुआड़े पवन पवन हो सर्वव्यापी संबल पवन को व्यवहार कर शक्ति उत्पन्न करें भूतापत शक्ति आम माटी तल जो ताप उत्पन्न होची ताकू के हमें जो मैग्मा जो लाभा जो बाहर ताकू के व्यवहार कर शक्ति उत्पन्न कर परिबा तेणु सरकार जो सोलार पैनल व्यवहार कर जो शक्ति व्यवहार करिया यार मूल लक्ष्य होची कोयला पेट्रोल को संरक्षण करबा कोयलार मेन संरक्षण करबा कारण कोयला एबे बहुत बड़ा कमिबार लागिची कोयला को नवीकरण अयोग्य संबल जेहेतु तार दिन दिन ह्रास पाइब लगी कोयला सृष्टि बहुत वर्ष लगी हजार हजार वर्ष लगी तेणु सरकार सोलार को व्यवहार कर उत्तम पंथा अवलंबन कर सरकार तो लोन भी दौरान तो बाबा कौटू आइछ हाई स्कूल कौटू हाई स्कूल ना कौन साईराम बारिक खाइल आज्ञा न खाइले तो एनर्जी बाहर ना खाइबा दरकार माने आज्ञा। खाइबा दरकार आज्ञा खाइले कौन हम स्वास्थ्य ही संपद खाइले आम जेकोसी पुष्टिसार खाद्य खाइले आम देह से पुष्टिटा बढ़ आम जेकोसी काम करवा से आम खाइले आम माइंड डेभलप हम जेकोसी आम काम कर से कम मन लगे से कमटा आम पूरा तुले पार शीघ्र सार नहीं आम मैडम मोनाल से आज्ञा कौन सिस्टम आम सिस्टम ना नूतन ज्ञान कौशल शक्ति संरक्षण आम केमी नूतन ज्ञान कौशल आम शक्ति आम संरक्षण करवा ये देखिए पवन चक्की कम हो पवन करंट संग्रह कर आम आग काल जो नथिला लाइन आम डिबी लंठन लगे पाठ पढ़ते बहुत असुविधार सम्मुखीन होते एवं तो लाइन पलैला आमर जी कौन जार गोटाए बल लगुच आम कौन कर 5टा बल लगे लाइन में बहुत अपचय घर कहीं ना फैन चलती लाइन चलती से यहीटा कौन कर आम आज आम एमती सुखे बचुचु आगामी पीढ़ी आमर किसी नथिबो आ करेन्ट नथिबो सी भी बहुत दुखे बचे कष्ट जंत्रणा पाइबे कि आ काम जी पवन करेन्ट संग्रह देखिए लाइटा जलुची पवन करेन्ट संग्रह कर बैटेरी स्टोर कर जेकोसी बैटेरी लाइट जलेबा घर फैन चलेबा जेकोसी काम लगी पार एक्सपेंसिव आपनकर जो प्रोजेक्ट रे केते खर्च केते आसीबो माने प्रैक्टिकल कर हां गोटे गोटे घर अछि गोटे परिवार अछि से केते खर्च करि परिबो टंका 10,000 12,000 गोटे बैटरी दाम 25,000 टका पड़ुछि ना बैटरी टा हमर किनिया गले हमें सेव करबा केमि सेव करी हमें एथरे विंडो मैन लगा बुलिला आगे बुले बट इन्वर्टर के लिए इन्वर्टर स्टोर करिवो इन्वर्टर स्टोर हुए बैटरी आगे से बैटरी स्टोर करिवो तापर हमर पडा से कुकुडा दास अल्प गरीब लोक केमती करबे गरीब लोक केमती काम करि परिबो साधारण परिवार केमती कोन साधारण लोक में सोलर पैनल होई भलो सबु जगह पवन जी स्पीड रे हेले एटा बुलिवो सोलर पैनल सूर्यटा सबुठे पड़ुछि पवन भी एत स्पीड भी हमर होनी सोलर पैनल सबुठे सूर्य किरण पड़ुछि ये करेन्ट संग्रह करी बैटरी स्टोर करि तापर हम अल्प जमी रे हम केन अधिक चाष करि परिया देखिबा तळे माछ चाष ऊपर कुकुडा चाष हम मूर्तिका संरक्षण कले ऊपर कुकुडा खाइ करी मळ त्याग कले तळे माछ खाइ करी बढ़िले हमें सेतुर भी पैसा इनकम कुकुडा बिकी पैसा इनकम करि पेले माछ बिकी पैसा इनकम करे तापर हमर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग ता काम जे वर्षा जल संरक्षण गोटे प्रोजेक्ट को तमे जदी कह अलगा पिला कहि परिबे भाई जियो कोन सब गोटे सिस्टम
ତମେ ଯେତିକି ଆଣିଛ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନାଇଁ କି ଓନ୍ଲି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସୋଲାର କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କଣ କେମିତି କରିପାରିବା ମୋ ନାଁ ଅନୁସୟା ସାହୁ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ହେଲା ଧାରଣୀ ଓ ବିକାଶରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଭୂମିକା ଆମେ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁଥିରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସୋଲାର ଯୋଉ ସୋଲାର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିଟାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବା କିଛି ସେଭ୍ କରିବାନି ଆମେ ଯେ ସପୋଜ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଆମେ ଲଗେଇଲେ ସେଭ୍ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ ଆମର କରିପାରିବା ଯୋଉ ରହିଛି କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯୋଉ ଆଗରୁ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିକିରି ଆମେ ସୌର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଆଣିଛ ନାଇଁ କି କଣ ତମର ଧାରଣା କଣ କେମିତି କରିକି ସେଭ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ସୋଲାର ନା କରେଣ୍ଟ କେମିତି କଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି ମୋ ନାମ ଅର୍ପିତା ନାୟକ ମୁଁ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜିଉ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ମୁଁ କରିଛି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଶକ୍ତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ତ ସେଇ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କେତେକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଜାଗାରେ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପବନ ଚକ୍ରିଟା ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେ ପବନ ଚକ୍ରି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ଯାହାକି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆମେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିଲା ତୃତୀୟ ଅପସନ କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ କିଚେନରେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପରିବା ଚୋପାକି ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଗୋଟେ ପାତ୍ର କରିବା ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ପନିପରିବା ଚୋପା ହଉ କି ଯାହା ହଉ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିବା ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଗ୍ୟାସଟି ବାହାରିବ ସେ ଯୋଉ ଚାପ ଫଳରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସଟି ତାର ବାହାରିବ ସେ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ଏକ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ମଟର ମାରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଟ୍ୟାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହୃତ କଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ମୋସନ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅନ୍ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଫଳରେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସେ ଦିନ ସାରା ଚାଲେ ମୋସନ ସେନ୍ସର କ'ଣ କଲେ ଲଗେଇଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପିଲାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବ ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ତ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅନେକ ପିଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଗୁଣ ଅଛି ରହିଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ କରିବା କଥା ତାପରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲବ୍ ରହୁଛି ଯେମିତି ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ରହୁଛି ଏନର୍ଜି କ୍ଲବ୍ ରହୁଛି ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବ୍ ରହୁଛି ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ଲବ୍ ରହୁଛି କୁଶଳୀ କ୍ଲବ୍ ରହୁଛି ତ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଆମେ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଇନୋଭେସନଟାକୁ ବଢ଼େଇବା କଥା ଆଉ ପିଲା ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ AI ଯୁଗରେ ପିଲା କେତେ ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର ଆକ୍ଟିଭ ତ ବହୁତ ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ପଛକୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଜି ହେଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏନର୍ଜି ଯେତିକି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଲ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ହିଁ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଏନର୍ଜି କ୍ଲବ ଉପରେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ କନଜରଭେସନ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିକୁ କେମିତି କନଜରଭେସନ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ଆଜି ଏକ୍ଜିବିସନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟପିକ ରହିଯାଉଛି ଯେମିତିକି ସୌରଶକ୍ତି ରହିଯାଉଛି ପବନ ଶକ୍ତି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଶକ୍ତିଟା ଆମର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟାଇପର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଟାଇପର ହେଇଛି ଏକ୍ଜିବିସନ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଆମେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆମେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନଟା ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ
ଚଳିପାରିବା। ମାନେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯେମିତି କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଟା ସରି ଆସିଲାଣି। ହୁଁ। ଯେତେ ଆମେ ଅଧିକ ସେକୁ ୟୁଜ କରିବା ଆମର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯିବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କମ ମାନେ ଡେରିରେ ସରିବ ତାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେଣି। ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଆଉ। ତ ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ହଁ ନିହାତି ହବ।